CPIM ni adong pavitra korni nogo political conspiracy case tlangai crime branch ni naituk mungno shejawi case no dakti rosai na hanani shanmungo tang shalo melarmat CPIM tangnok buskango Khlaijakmani Khadumani Pandao phiaba Khadumani Pandao chengnani sukangno Kasukha borokno police paithago joto no arrest khlaioi Edinogor police ground wo tlangai thangka borokno police Lai thangna 10 July salmari wo 28 crore rangni kesekeren Khlaijakmani Koksilsamung CPIM ni adong pavitra korni nogo red Khlaijakmani crime branch ni police phiaba o party mungno political conspiracy case hini sawi CPIM ni adong pavitra korni nogo crime branch ni naitu mungno sejawi o case no dakti rosai na hanani sanmungo tangsalo melarmat CPIM tangnok buskango Khlaijakmani Khadumani Pandao phiaba Khadumani Pandao chengnani sukangno Kasukha borokno police Paithago joto no arrest khlaioi Edinogor police ground tlangai thangka borokno police oboni logi police by Dagachopa Khlaijakmani Koksilsamung Tisakha CPIM Poshim Jila Committee ni tangphang Roton Das বর্তমানে রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার এটা ফ্যাসিস্ট সুলভ কার্যকলাপের সরকার এই সরকার সংবিধান অমান্য করছে গণতন্ত্র হত্যা করছে সিপিআইএম নেতা পবিত্র গড়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক মামলা রুজু করে পবিত্র গড়ের বাড়িতে একতরফা কোনো রকম আইনি কাগজপত্র ছাড়া তল্লাশি চালিয়েছে এই তল্লাশি অনেকটা ফ্যাসিস্ট সুলভ তল্লাশি তারপর এই সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমরা যখন প্রতিবাদ করছি যে পবিত্র গড়ের বাড়িতে এই যে তল্লাশিটা ফ্যাসিস্ট সুলভ তল্লাশি তার বিরুদ্ধে আমাদের ধিক্কার আমরা জানাচ্ছি পাশাপাশি পবিত্র গড়ের বিরুদ্ধে আনিত যে মিথ্যা মামলা এই মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি আমরা জানাচ্ছি এটা যখন আমরা করছি করোনা বিধি মেনে তখন পুলিশ আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে আমাদেরকে এই কর্মসূচি করা যায় না বলছে আমরা পার্টি অফিসের ভেতরে করছি সেখান থেকে আমাদের হাতে গোনা কয়েকজনকে এই 17টা মানুষ আমরা বসিয়েছি দূরত্ব বজায় রেখে সেখানে 3 তালা মিলিয়ে পুলিশ বাধা দিয়েছে yang te khaksa phaising party mungno tui police ni phirongmong Dagachopa aguli gnangai 144 CRPC kerong phanangjak o kerong no sbaikhe saktharmung naharnai police Khadumani Pandao khlainani gosimung rwjakya phano Pandao khlainani Khlaijakmani naharmani bagai police borokno arrest khlainani nangka hnoi जो 144 सेक्शन लगा हुआ है उसमें कोई भी पॉलिटिकल सोशल गैदरिंग अलाउड नहीं है ना क्लोज में ना ओपन स्पेस में तो अभी अगर कोई भी रूल वायलेट करेगा तो हमको लॉफुली एक्शन लेना पड़ेगा ये बाहर जो गैदर हुए थे 150 लोगों के अराउंड तो हमको फोर्सफुली इनको डिटेन करना पड़ रहा है क्योंकि इनको हम इंटीमेट भी कर चुके थे बता भी चुके थे उसके बावजूद इन लोगों ने कंटिन्यू किया यहाँ पर हम लॉफुल एक्शन ले ऐसा कुछ भी नहीं कि हम ज़बरदस्ती किसी को डिटेन कर रहे हैं कितना आदमी को अरेस्ट किया है सर अभी 15 to 18 के आसपास है अच्छा कुछ दिन पहले तो मोहनपुर में राज्य की जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी गैदरिंग किए है मुझे मेरे सदर सब डिवीजन का पता है बाकी आप हायर अथॉरिटी से नहीं हायर अथॉरिटी क्या आप कोई एक्शन नहीं लेगा इसमें ना हम एक्शन ले रहे हैं हमारे यहाँ पर जो भी हुआ उधर तो 5000 लोग था जो भी अनलॉफुल असेंबली हुआ है जो भी अगर विदाउट परमिशन के गैदरिंग हुआ है सबको हमने डिटेन किया उस दिन डिटेन क्यों किया बिल्कुल 5 दिन पहले भी हमने लिया था कोई ऐसा नहीं ऐसा बात नहीं है सर मोहनपुर पे जो हुआ था मोहनपुर में जो हुआ था सदर सब डिवीजन है शिक्षा मंत्री है इसलिए मेरा जुरिसडिक्शन सदर सब डिवीजन है मैं इसका बता सकता हूँ बाकी का आप उनसे Paithago Khadumani Pandao phainai borok joto no arrest khlaioi Edinogor police ground tlangai thangka borokno police Dagachopa aguli ni simi pronom no kokthum Chini Khorang